شکریہ خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے اس سے بھی زیادہ زوردار تالیاں ملیں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس مقدس دن جس دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، خداوند نے یہ چاہا ہے، خدا باپ نے، کہ ہم ایک بار پھر اس کے سامنے اس کی حضوری میں آ سکیں، اس کی عبادت کے لیے، اس کی پرستش کے لیے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا آنر ہے، ایک بہت بڑی عزت افزائی کی بات ہے کہ خداوند نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے اور وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی پرستش کر سکیں۔ اور اس سے بڑھ کے کوئی عزت یا کوئی آنر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ساری عزت، سارا جلال جو ہے وہ خدا کا ہے، اور وہ اسی عزت میں سے، اسی آنر میں سے اپنے لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے۔ تو جو کچھ خدا کا ہے وہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں کا ہے، اور اس کے لیے خداوند کا شکر ہو۔ تو سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خداوند کا، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا، کہ مجھے آج یہ موقع ملا۔ ویسے تو میں پادری صاحب کے گھر اکثر چکر لگتا ہے، اور شاید انہوں نے بتایا ہو آپ کو یا نہیں، یہ میرے کزن ہیں، پھوپھو کے بیٹے ہیں، اور میں بہت خوش ہوں کہ خداوند نے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ اس چرچ کے لیے، اس کلیسیا کے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور اس بات کے لیے کہ آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں یہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ نہ صرف عبادت کروں، بلکہ خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے جو کچھ بھی خداوند آج ہم سبوں کو سکھانا چاہتا ہے، خداوند کے کلام میں سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں، جو کہ آپ کے لیے اور میرے لیے آج خدا کا پیغام ہوگا۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کی اس منسٹری کو، اس خدمت کو، اس کلیسیا کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ تو بہت اچھا مجھے لگ رہا تھا جب ابھی بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہی ہیں لیکن اتنا اچھا میوزک پلے کر رہے تھے بھائی کے لیے، جو ہارمونیم پہ تھے اور جو بھائی لیڈ کر رہے تھے۔ تو بہت اچھی پرستش، بہت اچھی سنگنگ، اور اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور وہ خدا سے محبت رکھتے ہیں، وہ خدا کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، وہ خدا کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں۔ تو جو زندہ پرستش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ کلیسیا بھی زندہ ہے۔ تو بے شک آپ شاید تعداد میں تھوڑے سے ہیں، لیکن یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ گروپ، یہ کلیسیا، یہ گروہ جو ہے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور خدا ان سے محبت کرنے والا ہے، اور اس کے لیے خدا کا شکر ہو۔ تو اس سے پہلے کہ آج میں خداوند کا کلام پڑھوں اور ہم سب مل کے دیکھیں کہ خداوند ہمیں کیا سکھاتا ہے، میرے ساتھ 3 مہمان اور ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنا تعارف کروائیں۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ سامنے آ جائیں اور باری باری اپنا تعارف کروائیں اور بتائیں کہ یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام مکایا گل ہے اور میں 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری بائبل کی فیوریٹ ورڈس ہے اور جو بھی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام شمایا ہے اور میں 6 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری فیوریٹ آیت ہے یو آر دا سن آف دا لیونگ گاڈ، میتھیو 16۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام لیزا ہے اور میں 5 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری پسندیدہ آیت ہے call upon the name of the Lord and be saved۔ ویری گڈ، شاباش، چلیں بیٹھ سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو میرے ساتھ آپ نکالیے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 15واں باب، اور اس کی 16ویں آیت۔ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہم دیکھیں گے، اور ہم بڑی عزت کے ساتھ خداوند کے کلام کی تقدیس کے لیے خاموشی سے خداوند کے کلام کو سنیں گے، خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ سب نے نکال لیے؟
जिनके पास भी बाइबल मुकद्दस है, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत। और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं और वो फरमाते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। कितने लोग यूहन्ना की इंजील को पढ़ चुके हैं? मेरे ख्याल में और भी होंगे, लेकिन शायद आप हाथ नहीं खड़ा करें, लेकिन कोई बात नहीं। यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के जो नुमाया रसूल थे उनमें से एक था। कितने रसूल थे या शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के जो नुमाया थे? वैसे तो बहुत से थे, 12 थे जो नुमाया थे, और उन 12 में से भी 3 जो थे वो और ज्यादा नुमाया थे और हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। और उन तीनों में से एक शागिर्द जो था वो यूहन्ना रसूल था, वो यूहन्ना शागिर्द था। और यूहन्ना हमारे पास जो 4 अनाजील हैं उनमें से एक इंजील जो है वो यूहन्ना के नाम से भी मंसूब है, क्योंकि इसका लिखने वाला यूहन्ना रसूल है और ये वही शागिर्द है जिससे खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता था। और यूहन्ना की अंजील जो है ये वैसे कहा जाता है कि सारी अनाजील में से सबसे आखिर में लिखी गई, क्योंकि एक तो उम्र के लिहाज से भी यूहन्ना सबसे कम था, नौजवान शख्स था, और ये वो शागिर्द है जो सबसे आखिर में इसको वफात हुई। बाकी सारे शागिर्द जो हैं उन्होंने शहादत हासिल की, लेकिन यूहन्ना जो है वो एक तबई मौत मरता है। और यूहन्ना ने नए अहदनामा में ना सिर्फ यूहन्ना की अंजील को लिखा, बल्कि जो आखिरी किताब है बाइबल मुकद्दस की और नए अहदनामा की, जिसे हम मुकाशफा की किताब कहते हैं, वो भी यूहन्ना की बदौलत ही लिखी गई। और उसमें हम सब जो मुकाशफा से वाकिफ हैं हम जानते हैं कि आखिरी दिनों के मुतालिक बहुत कुछ बयान किया गया है। लेकिन आज जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील पर गौर करते हैं और उसके 15वें बाब की 16वीं आयत में, तो हमें इस आयत में जो उन्वान मिलता है या जो बात मिलती है, और अगर इसे आप एक आयत से या 3-4 अल्फाज से बयान करना चाहें तो उसे हम कह सकते हैं हमारा चुनाव या कलीसिया का चुनाव। क्योंकि यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो चुने जाने की बात करते हैं। यूहन्ना की अंजील में एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये यीशु मसीह की अलूहियत को, यानी उसकी डिविनिटी को, यीशु मसीह के एक इलाही शख्सियत होने को बड़े वाज़ेह तरीके से बयान करती है। और यीशु मसीह की जो बड़े बड़े दावे हैं, उसके बड़े बड़े मौजज़ात जो हैं, वो यूहन्ना की अंजील में हमें मिलते हैं। मिसाल के तौर पे खुदावंद यीशु मसीह का ये दावा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह का ये दावा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह फरमाते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूँ। वो फरमाते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। वो कहते हैं कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। ये सारे वादे, ये सारे दावे, ये सारे क्लेम्स जो हैं हमें यूहन्ना की अंजील में मिलते हैं। और ये भी इस बात की निशानदेही है कि यूहन्ना एक ऐसा शागिर्द था जो यीशु मसीह के निहायत क्लोज था, उसके नजदीक था। और इसलिए भी हमें लाजिम है कि हम इन बातों को जो यूहन्ना ने रकम की हैं उन पर तवज्जो दें। और आज यहाँ पे जो आयत हमने पढ़ी है, जो हमारे सामने रखी गई है, वो यीशु मसीह की ये बात है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। अजीजों, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं, उनके रूबरू हैं और उन्हें उनके चुनाव के बारे में बताते हैं। और उन्हें निहायत ही वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये इनिशिएटिव जो है, ये तुम्हारे चुने जाने का, ये दरअसल तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। हम सब जानते हैं कि ये शागिर्द जो हैं, अगर हम ज्यादातर शागिर्द जो यीशु मसीह की टीम में थे या इन 12 शागिर्दों में से अगर हम देखें तो शायद ही दुनियावी तौर पे ऐसे लोग नहीं थे कि जिनको चुना जा सकता था। आज फॉर एग्जांपल मिसाल मैं देता हूं ताकि हमें बेहतर समझ आ सके। अगर
पादी साहब जो हैं वो फुटबॉल के भी प्लेयर हैं, आप जानते हैं। तो अगर कोई फुटबॉल का कोच जो है वो एक टीम बनाना चाहे तो आपके ख्याल में वो किस तरह के लोगों की टीम बनाएगा? जिसे फुटबॉल आता हो, जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता हो और जो एक मैच में ज्यादा गोल भी कर सके, उसके टैलेंट्स बहुत ज्यादा हों। और इसी तरह अगर मैं दूसरी मिसाल देता हूं, अगर कोई शख्स है वो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है तो वो किस तरह के लोगों को अपनी फैकल्टी में लेगा? जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह की टीम में जो लोग थे ज्यादातर वो तो माहीगीर और मछेरे थे। इनको कौन अपनी टीम में लेना चाहेगा? मेरा नहीं ख्याल कि आज अगर कोई भी मजहबी लीडर अपनी कोई टीम बनाना चाहे तो वो ऐसे लोगों का चुनाव करेगा जिनको कोई पूछता ही नहीं, जो बिल्कुल बेनाम है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उन्हें कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। यानी तुम्हारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं थी जिसकी बिना पे मैं तुम्हें चुनता। या बेशक हमारे अंदर खुदा ने खूबियां रखी हैं, खुदा उन्हें भी देख सकता है। और ये भी एक बहस है कि चूंकि वो माहीगीर थे इसीलिए वो चुने गए, चूंकि माहीगीर जो होते हैं वो बड़ी सब्र से इंतजार करके मछलियों को पकड़ते हैं। और यही चीज जो है फिर इंसान पकड़ने के काम आई जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी माशरे में देखें तो माहीगीर जो हैं वो एक ऐसा तबका होता है जिनके इतने ज्यादा राइट्स नहीं होते। उनको जो आला तबका के लोग होते हैं वो बिल्कुल पूछना भी पसंद नहीं करते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ फरमाते हैं कि ये चुनाव जो है, अगर आज तुम मेरे साथ हो, आज तुम बड़े बड़े मौजे अगर देख रहे हो, आज तुम अगर खुदा के उन अजीम कामों को अपनी आंखों से देख रहे हो जो मैं कर रहा हूं, तो इससे ये हरगिज ना समझना कि तुम में कोई अच्छी बात थी जो तुम चुने गए, बल्कि ये चुनाव जो है इसका इनिशिएटिव, इसका आगाज मैंने किया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और ये अजीजों बहुत बड़ी और गहरी बात है जो आज हम पर भी लागू होती है, क्योंकि ये बात जो 2000 साल पहले शागिर्दों से की गई थी आज वो मसीही कलीसिया के लिए भी है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाइना में है या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहती है। आज ये बात कलीसिया पर भी लागू होती है और हम यीशु मसीह के उन अल्फाज को सुनते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। हमारा चुनाव कि हम खुदा के लोग कहलाएं, हमारा चुना जाना कि हम खुदा की चुनी हुई नस्ल और कौम हो, ये हमारे हाथ में नहीं बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह का इनिशिएटिव है। और इसमें हमें एक चीज जो समझ आती है वो ये है कि हमारे अंदर अपनी कोई खूबी नहीं है जिसकी बिना पे खुदा ने हमें चुना है, बल्कि ये खुदा की मोहब्बत है जिसकी बिना पे खुदा जो है अपने बेटे के वसीला से इस दुनिया में एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कलीसिया बनाता है जो इस दुनिया में रहते हुए उसके नाम को जलाल दे। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। ये शागिर्द नहीं थे जो खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, बल्कि ये यीशु मसीह था जिसने शागिर्दों को ढूंढा था। और हमें यहाँ पे पैदाइश की किताब के जो पहले चंद अबवाब हैं उनकी एक तस्वीर की झलक हमारे सामने पेश की जाती है। जब आदम और हवा ने गुनाह कर लिया तो वो नहीं थे जो खुदा को ढूंढ रहे थे, बल्कि ये खुदा था जो उन्हें ढूंढता हुआ नजर आता है। और शाम के टाइम जब खुदा आता है, जब आदम और हवा से गुनाह हो गया तो खुदा ने उनसे पूछा कि आदम तू कहाँ है? ये खुदा था जो आदम और हवा को ढूंढ रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह की शख्सियत में ये खुदा ही है जो कि इन आम माहीगीरों की तलाश करता है ताकि ये उसके साथ मिलकर दुनिया का नक्शा बदल सके और दुनिया में अंजील की बनाती हो सके, दुनिया में निजात का पैगाम जो है वो फैलाया जा सके, ताकि खुदा के घराने के लोग जो हैं, जो चुने गए हैं, जो बरगुज़ीदा हैं, वो एक झंडे के नीचे आ सके। और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत बड़ी बात करता है और उन्हें याद दिलाता है कि ये चुनाव जो है ये खुदा का चुनाव है।
یہ چناؤ جو ہے اس کا شروع کرنے والا خدا ہے، اور یہ خدا ہی ہے جو اس کو اپنے تکمیل تک پہنچائے گا، تاکہ وہ کام جو خدا نے تمہاری زندگی میں شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر سکے، جیسا کہ پالوس رسول فلیپیوں کے خط میں فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ دوسری بات، سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں چنے گئے ہیں؟ چنا تو ہے خداوند یسوع مسیح نے، لیکن اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وہی مثال جو میں نے پہلے دی کہ اگر کوئی فٹ بال کا کوچ ہو اور اگر وہ ٹیم بنائے اور اس میں اچھے لوگوں کی تلاش کرے، اچھے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنی ٹیم میں رکھے، تو وہ ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسکول یا یونیورسٹی یا کالج بناتا ہے اور اچھے لوگوں کا چناؤ کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کیا جاتا۔ ہم انسان جو ہیں اکثر بے مقصد بہت سے کام کر جاتے ہیں، لیکن خدا کبھی غلطی نہیں کرتا۔ خدا کا ہر سٹیپ جو ہے، خدا کا ہر قدم، اس کا ہر کام جو ہے وہ با مقصد ہے۔ خدا کبھی بے مقصد کام نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے۔ اور یہاں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کے پھل لاؤ۔ عزیزو، ہمارے چنے جانے کا مقصد کیا ہے؟ شاگرد کیوں چنے گئے تھے؟ کیوں چنے گئے تھے تو بتا سکتے ہیں؟ ابھی پڑھا ہے ہم نے، تاکہ پھل لاؤ، تاکہ یسوع مسیح کی بادشاہت کے لیے، اس کے جلال کے لیے اس دنیا میں کلیسیا جو ہے وہ پھل پیدا کر سکے۔ اکثر مسیحیوں کو دو طرح کے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ جو پھلدار ہیں اور ایک وہ جو بے پھل ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دو تین الفاظ میں ایک بہت بڑا چیلنج بھی آج ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں۔ کیا ہم خود کو مسیحی تو کہتے ہیں، ایماندار کہتے ہیں، لیکن ہم کون سی کلاس میں ہیں، کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ کیا ہم وہ ہیں جو پھلدار ہیں یا وہ ہیں جو بے پھل ہیں؟ اور بے پھل کون سے مسیحی ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں نہ اپنی بلاہٹ کا پتہ ہے، یہ وہ ہیں جنہیں خدا کے کلام میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ وہ ہیں جو شاید مسیحی خاندان میں تو پیدا ہوئے، شاید بپتسمہ بھی لے لیا، لیکن خدا کے اس کام کو، اس مشن کو جو ان کی زندگیوں میں خدا نے رکھا ہے اسے نہیں سمجھتے۔ اور چونکہ وہ اس مقصد کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ پھل پیدا کرنے میں بھی ناکام رہے۔ اور اس کے برعکس پھلدار مسیحی کون سے ہیں؟ یہ وہ مسیحی ہیں، یہ وہ خدا کے لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، خدا کی نجات سے واقف ہیں، یہ اپنے بلاوے سے بھی واقف ہیں، یہ اپنے روحانی توڑوں سے بھی واقف ہیں، اور ان روحانی توڑوں کا استعمال خدا کے جلال کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر کیا تاکہ پھل لاؤ۔ ہم نہ صرف چنے گئے ہیں بلکہ مقرر کیے گئے ہیں۔ چنا جانا ایک چیز ہے اور مقرر کرنا ایک چیز ہے۔ ایک فٹ بال کا پلیئر، میں اسی ایگزامپل کو بار بار لوں گا کہ جب کوچ ایک ٹیم بناتا ہے اور اس ٹیم کے فار ایگزامپل 11 لوگ ہیں تو ان 11 لوگوں میں سے ایک کو گول کیپر مقرر کرتا ہے۔ اب مجھے وہ سارے نام یاد نہیں جو کہ فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ کسی کو سینٹر فارورڈ کرتا ہے، کوئی سٹرائکر ہوتا ہے، جس کو ایک ہوتا ہے جسے فل بیک کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہر ایک پلیئر کو مقرر کیا جاتا ہے اور اس کی ایک خاص ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ فیلڈ میں رہتے ہوئے، گراؤنڈ میں رہتے ہوئے، اس کا ہدف کیا ہے؟ بال کو اگلے کھلاڑی تک لے کر جانا۔ تو اسی طرح بالکل خداوند کی بادشاہت میں بھی جب ہم مقرر کیے گئے ہیں تو ایک خاص مقصد کے تحت مقرر کیے گئے ہیں۔ اور کرنتھیوں کے خطوں میں پالوس رسول بتاتا ہے کہ جب ہم مقرر کیے گئے ہیں تو ہمیں روحانی توڑے اور روحانی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اور یہ لازم ہے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کو، اپنے ان توڑوں کو دریافت کریں، ڈسکور کریں کہ وہ کیا ہیں، کیونکہ جب ہم اسے ڈسکور کریں گے اسی شکل میں، اسی صورت میں ہم پھل پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ٹیلنٹس کیا ہیں، اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ خدا کے پاک روح نے مجھے کیا توڑے عطا کیے ہیں، تو پھر میں ان کا استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟
تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم چنے گئے ہیں، ہم مقرر کیے گئے ہیں تاکہ پھل پیدا کریں، اور پھل پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے میرے روحانی توڑوں کا علم ہو۔ اور روحانی توڑوں کی ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ ہمیں کرنتھیوں کے خط میں ملتی ہے۔ کوئی معلم ہے، کوئی منتظم ہے، کوئی استاد ہے، کوئی نبوت کرنے والا ہے، کوئی غیر زبانیں بولنے والا ہے۔ اسی طرح خدا کا روح جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کلیسیا میں یہ توڑے جو ہے وہ بانٹتا ہے۔ اور آج ضروری ہے کہ ہم اپنے توڑوں کو پہچان سکیں، اور پالوس کہتا ہے کہ توڑے اس لیے دیے گئے تاکہ کلیسیا کی ترقی ہو، اور کلیسیا کی ترقی میں ہی ہمیں پھل جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اگر کلیسیا بڑھے گی تو یہ پھل ہے۔ اگر غیر اقوام سے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، خدا کی بادشاہت بڑھے گی، خدا کا نام جلال پائے گا، روحیں نجات پائیں گی، تو کیا ہے؟ یہ پھل پیدا کرنا ہے۔ اور اسی لیے خدا نے مجھے اور آپ کو مقرر کیا ہے، مجھے اور آپ کو چن لیا ہے تاکہ ہم اس کے جلال کے لیے بہت سا پھل قائم کریں، پھل لا سکیں، اور ہمارا پھل جو ہے وہ قائم رہے۔ پھل لانا ایک چیز ہے اور پھل کا قائم رہنا ایک اور چیز۔ اکثر آپ نے ایسے درخت دیکھے ہوں گے جن پہ پھل تو لگتا ہے، لیکن اکثر وہ پھل جو ہے وہ کچا ہی گر جاتا ہے، وہ پکتا نہیں۔ ایسے بھی درخت ہوتے ہیں جن کا پھل آندھی کی وجہ سے، پرندوں کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قائم نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، پکنے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ خدا کے لوگ ہیں، ہماری یہ کوشش اور خواہش ہونی چاہیے یسوع مسیح کے الفاظ کی روشنی میں کہ ہمارا پھل جو ہے نہ صرف ہم پھل لائیں بلکہ ہمارا پھل جو ہے وہ قائم رہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جان گئے کہ ہم چنے گئے ہیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھل لائیں اور ہمارا پھل قائم رہے، تو ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت میں گہرے ہوتے چلے جائیں۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارا پھل قائم رہے، ہم بہت سا پھل خدا کی بادشاہت کے لیے لا سکیں، تو ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے احکامات سے محبت رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھلدار مسیحی ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیوں سے خدا کا نام جلال پاتا ہے، ان کی زندگیوں سے خدا کے نام کی ترقی ہوتی ہے، ان کی زندگیوں سے انجیل کا پیغام جو ہے وہ غیر نجات یافتہ لوگوں تک پہنچتا ہے، اور ان کی زندگیاں نور اور نمک کی مانند ہوتی ہیں، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں فرمایا، تم دنیا کا نور ہو۔ یسوع مسیح نے کہا تم زمین کا کیا ہو؟ میرے چوک کیا ہو؟ نمک ہو۔ سن رہے ہیں میری بات؟ مجھے لگ رہا ہے شاید لوگ سو رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ ہاں جی، پھر آپ نے زور سے بولنا ہے، جب میں پوچھوں گا تو آپ نے زور سے بولنا تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ سن رہے ہیں۔ تم زمین کا نمک ہو۔ اور نمک میں کون سی چیز اہم ہوتی ہے؟ اس کا ذائقہ۔ اور روشنی میں کون سی چیز اہم ہوتی ہے؟ روشنی۔ اگر روشنی ہی ختم ہو جائے، دیے کی اپنی روشنی ختم ہو جائے، پھر وہ کسی کام کا نہیں۔ اور اگر نمک کا ذائقہ جاتا رہے تو وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ ہم مسیحی اگر بے پھل ہیں تو ہم نہ تو خدا کے کسی کام کے ہیں، نہ انسان کے کسی کام کے ہیں۔ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور مقرر کیا ہے تاکہ پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ ہم اس لیے مقرر کیے گئے ہیں، اس لیے چنے گئے ہیں تاکہ بہت سا پھل لا سکیں۔ عزیزو، ہم خدا کی ٹیم کا حصہ ہیں، ہم خدا کے مددگار ہیں۔ اور پالوس رسول نہایت ہی خوبصورت الفاظ میں کہتا ہے کہ تم گویا مسیح کے ایلچی ہو۔ ہم مسیح کے سفیر ہیں، امبیسڈر ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سفیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایلچی کا پیغام پہنچانا۔ اور پرانے وقتوں میں، بلکہ ابھی بھی ایسا ہے کہ جب
किसी मुल्क का सफीर जो है किसी दूसरे मुल्क में भेजा जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि वहां उस मुल्क में जाके अपने मुल्क के फायदे के लिए काम कर सके। अब पाकिस्तान के कितने सफीर मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, बहुत से कंट्रीज में हैं। इसी तरह दूसरे ममालिक के सफीर एम्बेसडर्स वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और इनका मकसद ये होता है कि हम दूसरे मुल्क में जाके अपने मुल्क के फायदे के लिए, अपने मुल्क के कारोबार के लिए काम कर सकें, ताकि पाकिस्तान के ताल्लुकात दूसरे ममालिक से बेहतर हों, दूसरे ममालिक का कारोबार पाकिस्तान से हो सके और पाकिस्तान तरक्की करे। इसी तरह जब पौलुस कहता है कि तुम मसीह के एलची हो, तो इसका मतलब ये है कि मसीह ने हमें गोया दूसरे मुल्क में भेजा है ताकि उस मुल्क में जाके हम खुदा के मुल्क के फायदे के लिए काम कर सकें, या दूसरे अल्फाज में खुदा की बादशाहत के लिए काम कर सकें। हम मसीही जो हैं, हम ईमानदार जो हैं, हम गोया ऐसे ही हैं जैसे हम किसी और दुनिया से, किसी और मुल्क से आए हैं और हमें इस दुनिया में रखा गया है ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए खुदा का काम कर सकें, निजात का काम कर सकें, खुदा के नाम के लिए हम बहुत सा फल पैदा कर सकें। और जब जिंदगियां तौबा करती हैं, जब जिंदगियां मसीह के वसीला से निजात पाती हैं, तो खुदा की बादशाहत के लिए फल जो है वो जमा होता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम चुने गए हैं और ये बात खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त तो अपने शागिर्दों से कही थी, लेकिन आज ये बात जो है ये मेरे और आपके लिए भी है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो मसीही हैं, जो समझते हैं कि वो मसीही हैं? आमीन। सब लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि खुद को खुदा के खानदान का हिस्सा समझते हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि हम चुने गए हैं। हमने मसीह को नहीं चुना, बल्कि मसीह ने हमें चुन लिया है। और कोई भी शख्स खुद से नहीं कह सकता कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है जब तक कि खुदा का रूह उसे इस लायक नहीं बना देता। तो हमारी निजात हमारा इनिशिएटिव नहीं, ये खुदा ने पहल की कि उसने अपने बेटे को भेजा, कुर्बानी और शरीयत के सारे तकाजे पूरे किए और फिर उसने मसीह के वसीला से हमें चुन लिया, अपने बेटे और बेटियां बनाया और हमें मुकर्रर किया ताकि हम फल पैदा करें। और आज ये चैलेंज मैं आप सबके सामने और अपने सामने भी रखता हूं कि हम अपने आप से ये सवाल पूछें कि मैं कौन हूं? क्या मैं बेफल मसीही हूं जिसकी जिंदगी से ना खुदा को कोई फायदा है, ना उसकी बादशाहत को कोई फायदा है और ना ही दूसरे ईमानदारों को कोई फायदा हो रहा है? या क्या मैं फलदार मसीही हूं जिसके वसीला से अंजील की मनाती होती है, रूहों तक खुदा का कलाम पहुंचता है, जिसके वसीला से जिंदगियां कलाम से वाकिफ होती हैं और निजात पाती हैं? अगर तो मैं इस कैटेगरी में हूं जो फलदार मसीही है, तो फिर मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जहां पर भी खुदावन ने आपको रखा है, कायम किया है, मुकर्रर किया है, चाहे आप एक माँ हैं, चाहे एक बीवी हैं, एक बेटी हैं, चाहे आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई टीचर हैं, नर्स हैं, या कोई भी काम करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पे खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं और आपका चैलेंज ये है, आपकी बुलाहट ये है कि वहां पे रहते हुए अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने और निजात का बायस बन सके। शायद आपके घराने के लोगों को आपकी जरूरत हो, शायद आपके मोहल्ले के लोगों को आपकी मदद की, आपकी इस बात की जरूरत हो कि आप यीशु मसीह से उन्हें मुतारिफ कर रहे हैं। शायद आपके शहर को, आपके गांव को आपकी जरूरत है। और ये चैलेंज है हम सबों के लिए कि जहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रखा है, हम ये जाने कि उसकी क्या मर्जी है और खुदावंद कैसे मुझे इस जगह पे इस्तेमाल करना चाहता है। और मेरी और आपकी ये दुआ होनी चाहिए कि ऐ खुदावंद, मैं अपने आप को, मैं अपनी जिंदगी को, मैं अपने रूहानी तोड़ों को, मैं अपने टैलेंट्स को, अपनी स्किल्स को तेरे कवी हाथों में देता हूं और मैं दुआ करता हूं कि इन सारी चीजों को ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में दे देते हैं, उसके हाथों में दे देते हैं, तो फिर क्या होता है? फल पैदा होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ इस चर्च में कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है
जो कि बेफल होना चाहता है। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई यहाँ पे ऐसा है जो कि ये चाहता हो कि मेरी जिंदगी कोई बात नहीं है, फल ना लाए, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं। मेरे ख्याल में हम सब फलदार होना चाहते हैं। कितने लोग फलदार होना चाहते हैं? आमीन। और हम सबों की फिर ये दुआ होनी चाहिए कि खुदावंद यीशु जो है, खुदा का पाकरू जो है, खुदा बाप जो है, वो हमें इस लायक बनाए कि हम उसके लिए, उसकी बादशाहत के लिए फल पैदा कर सकें। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे फरमाते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। इस आयत की जो आखिरी बात है वो बड़ी खूबसूरत है कि ना सिर्फ हम चुने गए हैं, ना सिर्फ हम मुकर्रर किए गए हैं कि फल लाएं, बल्कि जब हम फल लाते हैं तो हमारा बाप के साथ एक गहरा ताल्लुक कायम हो जाता है। और फिर जो कुछ हम बाप से मांगते हैं, जो उसकी मर्जी के मुताबिक है, बाप हमें देता है। ये उसका वादा है। ट्राई करें। मैंने जिंदगी में बहुत दफा ऐसे वाकयात देखे कि जब मैंने खुदा से मांगा तो उसने दिया। ये खुदा की बरकत है कि वो अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। 5 साल पहले हम लाहौर शिफ्ट हुए KPK से, और उस वक्त हम किराए के घर में रहते थे। तो मेरे बच्चे, हम शाम को जब दुआ करते तो अक्सर बच्चों की दुआ होती कि खुदावंद तू हमें ये तौफीक दे कि हम अपना घर बना सकें। तो फिर उन 5 सालों में खुदा ने ऐसे वसाइल भी मुहैया किए, ऐसा मुमकिन किया कि ये सब हो सके। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसी और बहुत सी गवाहियां हैं मेरे पास। मैं बाइबल कॉलेज में था 4 साल के लिए, और वहाँ पे भी ऐसे बहुत सी ज़रूरियात होती थी जिनको लेके मैं खुदावंद के हुजूर दुआ करता और खुदावंद अपने दरवाजों को खोलता था। इसी तरह ये कोई रूहानी मसला हो सकता है, कोई जिस्मानी तकलीफ हो सकती है, और दीगर बहुत सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन खुदा का वादा है कि जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। और इस आयत में जो आपके सामने रखी गई है, इसमें भी हमें बताया गया है कि ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। और हमारा रिश्ता जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ हो जाता है, वो बेटे और बाप का है। वो बाप और बेटी का रिश्ता है। और खुदा चाहता है कि हम उसे बाप की तरह हैसियत दें और बाप की तरह चाहें। और अगर हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा को बाप की तरह जानते हैं तो क्या होगा? बहुत सा फल हमारी जिंदगियों से पैदा होगा और हम ये जान सकेंगे कि खुदावंद ने हमें चुना है और मुकर्रर किया है। और ये मुकर्रर किया जाना जो है, ये आपके लिए और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस होगा। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे और हमें याद दिलाए कि हम कौन हैं। हम कोई आम लोग नहीं, ये भूल जाएं। अक्सर इस मुल्क में रहते हुए हमारी बीइंग अ क्रिश्चियन कोई वैल्यू, कोई वक़्त नहीं होती। लोग हमें फर्क नामों से भी पुकारते हैं, जो हमारे लिए बड़ा पेनफुल होता है। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप यीशु मसीह के हैं तो आप शाही कहनों का फिरका हैं। अगर आप यीशु मसीह के हैं तो आप खुदा के बेटे और बेटी हैं। अगर आप यीशु मसीह के लोग हैं तो आप चुनी हुई कौम हैं, आप बरगुज़ीदा नस्ल हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे किस नज़र से देखते हैं, बल्कि फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब मैं अपनी नज़रों में गिर जाता हूँ, जब मैं अपने आप को कुछ नहीं तस्वुर करता, उस वक्त फ़र्क पड़ता है। तो आप याद रखें कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। आपको मुबारक हो, हालेलुया। और अब यीशु ने आपको चुन लिया है और आपको मुकर्रर किया है ताकि आप फल पैदा करें, और आप फल पैदा करने के लिए बुलाए गए हैं। और खुदावंद यीशु आपकी जिंदगियों में फल पैदा करेगा जब आप उससे मोहब्बत रखेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे और अपनी जिंदगियों में सबसे पहली जो तरजीह है वो खुदावंद यीशु मसीह को देंगे। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। मैं पास्टर आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में